आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के मतलब जो आमतौर पर सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि ये सवाल कि एंजियोप्लास्टी की जाए इस मरीज़ की या बाईपास की जाए, ये कि इन दोनों में से क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि तफसील के साथ बताया जाए कि एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास क्या है और कौन से मरीज़ों में एंजियोप्लास्टी मुफीद रहती है या कौन से मरीज़ों में बाईपास मुफीद रहता है, या लाज़मी नहीं है कि जो मरीज़ है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले समझने ये ज़रूरी है कि जब हम एंजियोग्राफ़ी करते हैं, एंजियोग्राफ़ी में हमें दिल की शरेयानों के बारे में पता चलता है कि हम एंजियोग्राफ़ी के ज़रिए से ये देखते हैं कि दिल की कौन-कौन सी शरेयानें बंद हैं। तो ना सिर्फ ये देखते हैं कि दिल की कौन-कौन सी शरेयानें बंद हैं, तो हमें ये भी जानना होता है या ये भी हमें पता चलता है कि दिल की शरेयानों में कहाँ-कहाँ पे रुकावट है, और रुकावट जो है वो छोटी है, बड़ी है, और दिल की शरेयानें जो हैं वो सीधी-सीधी नहीं होती। एक शरेयान से 2 शरेयानें भी गुज़र रही होती हैं। तो वो जो शरेयान में रुकावट है, वो ऐसे कि नहीं है कि इस जगह पे है कि अगर हम उसमें स्टेंट डालेंगे तो दूसरी शरेयान को बंद होने का ख़तरा हो जाएगा। ना सिर्फ ये, शरेयानों में फिर कैल्शियम भी जमा हो जाती है, और अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्टेंट जो रखना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गई वो चीज़ें कि हम देखते हैं कि ये मरीज़ जो है उसमें बीमारी के हिसाब से इसमें हम अगर स्टेंट रखेंगे तो वो स्टेंट कितनी चांसेस हैं कि वो कामयाब इलाज हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि हम एंजियोग्राफी की रिपोर्ट को देखने के बाद करते हैं। ये चीज़, दूसरा ये कि क्या मरीज़ को शुगर है, मरीज़ को शुगर नहीं है, क्या मरीज़ को गुर्दों की तकलीफ़ है, गुर्दों की तकलीफ़ नहीं है, क्या मरीज़ का जो दिल है वो कितना फ़ीसद काम कर रहा है, वो दिल इसका कमज़ोर तो नहीं है, या ये कि उसकी उम्र क्या है, या ये कि वो जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो मरीज़ फिर बाकी की ज़िंदगी वो दवाइयाँ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो फ़ैसला जो है वो इतना आसान नहीं होता कि हम इसमें एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास करें। पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास इतने अच्छे स्टेंट्स नहीं होते थे, हमारे पास इतने अच्छे औज़ार या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे कि जो मुश्किल या पेचीदा नोयत की जो रुकावटें हैं, उनका भी इलाज कर सकें। मगर आज के जदीद ज़माने में स्टेंट्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत अच्छे स्टेंट्स आ गए हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि जो पहले केसेस हम बाईपास के लिए रेफ़र किया करते थे, अब जो है हम उनकी बआसानी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मेन शरेयान जिसको लेफ्ट मेन कहते हैं, पहले ज़माने में जब भी वो मसला होता था, हम उसका फ़ौरी तौर पर सिर्फ़ इलाज बाईपास करते थे, कभी भी स्टेंट नहीं रखते थे। आज के ज़माने में जबकि स्टेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, बहुत देरपा आ गए हैं, तो हम लेफ्ट मेन की शरेयान की भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो स्टेंट और एंजियोप्लास्टी ने बहुत तरक्की कर ली है। साथ-साथ में बाईपास ने भी बहुत तरक्की कर ली है। पहले बाईपास का ऑपरेशन जब सुना जाता था, सुनते थे कि बहुत ही कोई मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। बट आजकल बाईपास का ऑपरेशन जो है, वो बहुत ही आसान हो गया है। आजकल तो सीने को चीरा दिए बगैर भी बाईपास के ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहले जो है वेंटिलेटर पे डालना, वेंटिलेटर पे उतारना जो है मसला हुआ करता था। पहले जो है वो दिल को फिर रोकना पड़ता था, फिर हम उसमें बाईपास सर्जरी कर सकते थे। मगर आजकल जो है धड़कते दिल पे भी बाईपास हो रही है। पहले जो है हम वो जो ग्राफ्ट लेते थे वो सिर्फ पाँव से लेते थे, और सिर्फ एक ही जो है वो आर्टरीरियल ग्राफ्ट हम इस्तेमाल करते थे। मगर आजकल जो ग्राफ्ट हम सर्जरी में ले रहे हैं वो उसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी आ गई है। तो जहाँ तक एंजियोप्लास्टी ने तरक्की की है, वहाँ पे बाईपास के प्रोसीजर ने भी तरक्की की है, और उसमें भी वो एक कदरे आसान ऑपरेशन हो गया है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए। तो ये फैसला करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि इस मरीज़ में एंजियोप्लास्टी ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर बाईपास ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर कुछ चीज़ें जो है वो रिसर्च ने, तहकीक ने साबित की हैं कि अगर वो चीज़ें मौजूद हैं तो हम एंजियोप्लास्टी करें,
یا اگر وہ چیزیں ہیں تو بائی پاس سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ ان میں سے سب سے پہلے جو آتی ہے وہ شوگر ہے. اگر کسی مریض میں 3 یا اس سے زیادہ شریانیں متاثر ہیں، یا کچھ کیسز میں صرف 2 شریانیں متاثر ہیں، مگر وہ شوگر کا مریض ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہے، تو اسے مریض میں پھر ہم کہتے ہیں کہ بائی پاس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو شوگر کا مریض آ گیا، دوسرا یہ کہ دل کی کمزوری ہے. اگر دل کی کمزوری کا مریض ہے تو کچھ کیسز میں پھر بائی پاس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ایک جنرل رول بنا دیں کہ اگر دل کی تینوں شریانیں متاثر ہیں تو اس کا ضرور بائی پاس ہوگا. ایسے نہیں ہے. اگر تینوں شریانیں متاثر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بیماری ہو کہ اسٹینٹ بآسانی لگ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کوئی دمے کی بیماری ہو، کوئی سانس کی بیماری ہو، تو اگر اس کا ہم آپریشن کرنے جائیں گے 3 شریانوں والے مریض کا، ہو سکتا ہے کہ بائی پاس کے وہ نتائج نہ نکلیں جو کہ عام صورت میں نکلتے ہیں. تو وہ مریض چاہے اس میں تینوں شریانوں میں رکاوٹ ہے، پھر بھی وہ مریض جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی کے لیے زیادہ جائے گا، بائی پاس کے لیے نہیں جائے گا. اور ایک ایسا مریض ہے جس کو کہ ایک ہی شریان میں رکاوٹ ہے، مگر وہ اس طرح کی بیماری ہے کہ جہاں پہ آسانی سے اسٹینٹ پہنچ نہیں سکتا، یا آسانی سے اگر ہم اس کو اسٹینٹ کر دیں گے تو دوسری شریان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا پھر اس مریض کا دل کمزور ہے، اس مریض کو شوگر بھی ہے، یا تو اس مریض کی جو شریانوں میں ہے وہ کیلشیم بھی جمع ہو چکی ہے، یا اس مریض کو پھر دل کے دروازوں کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کا بھی آپریشن کرنے آپ نے جانا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بائی پاس کروا لیں. تو یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں اینجیوپلاسٹی بہتر رہے گی یا بائی پاس بہتر رہے گی. تو پہلے زمانے میں ہم جو کہتے تھے کہ اس کو بھائی 3 شریانیں بند ہیں، اس کی بائی پاس کرواؤ، اس کی لیفٹ مین جو ہے مین شریان بند ہے، اس کی بائی پاس کرواؤ. تو آج کل میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں. تو حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ اپنی جو انجیوگرافی کی رپورٹ ہے اپنے معالج سے ڈسکس کریں. آپ کو معالج جو ہے آپ کا مکمل معائنہ کرے گا، نہ صرف آپ کی انجیوگرافی کی رپورٹ دیکھے گا بلکہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی دیکھے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک مشورہ دے گا. اور بہت سارے کیسز میں آج کل تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایسے کیسز میں اس مریض کو ہارٹ ٹیم کو بھیجا جاتا ہے. اب ہارٹ ٹیم میں اینجیوپلاسٹی کرنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بائی پاس کرنے والا سرجن بھی بیٹھتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو کوئی اور ڈاکٹر بھی آ جائے گا. یہ دونوں مل کے پھر مشورہ کرتے ہیں کہ اس مریض میں اینجیوپلاسٹی بہتر رہے گی یا بائی پاس بہتر رہے گی. تو ایسے کیسز میں پھر معالج اس پیشنٹ کو ہارٹ ٹیم کی طرف ریفر کرتا ہے، جس میں اینجیوپلاسٹی کرنے والا بھی موجود ہے، سرجن بھی موجود ہے. دونوں بیٹھ کے آپس میں بحث مباحثہ کریں گے کہ کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے. تو پھر آخر میں نتیجے پہ جو پہنچتے ہیں وہ آج کل جو ہے سب سے زیادہ مفید مشورہ ہے، جس کو ہم ہارٹ ٹیم کہتے ہیں.